नमस्कार मु डॉक्टर मधुस्मिता दास एथर पुणी थे आपण नहीं एक सुंदर भिडटी एम जाना एवं दुनिया रे आतंक खेल एक नुआ रोग स्क्रब टाइफस विषय आपण मैंने भावुवे पुणी गोटे नुआ रोग आसीगला स्क्रब टाइफस कौन तार केमिति प्रतिरक्षा आम कर विषय किसी छोट छोट कथा मुझे आपण मानक शिखाइबी। तो मन दे शुणु स्क्रब टाइफस होची स्क्रब गोटे बीजाणु जनित रोग बैक्टेरिया बा बीजाणु जनित रोग ओरिएंसिया सुसुगामोसी नामक एक बीजाणु बा बैक्टेरिया जनित रोग। यह संक्रमित मूषा और अन्य पशु मान ठारू मनुष्य देह को माइट बा टिंक द्वारा व्यापी थाए। तो यार लक्षण गुड़ा कौन एबे आमे जानिबा। साधारणतः लक्षण प्रथम जेकोसी गोटे रोग आसिले तार गोटे फ्लू भाया लक्षण रोचे। प्रथम कॉमन सिम्पटम्स होची फीवर बा ज्वर, मुंडबिंधा, मांसपेशी रे जंत्रणा, लसिका ग्रंथि फुली जिबा, देहरे बिरी बिरी होई फळी जिबा, शरीर में संक्रमित टिंक पोक कामुड़ी जगार निआ चेंक परी दाग बा एस्चार देखा जिबा। ये जो लास्ट लाइनटा मु आपण मानक कहली एटा हैला तार अन्य रोग बा अन्य सेही भली देखा होतबा ज्वर मानक ठारू पार्थक्य। शरीर में संक्रमित टिंक पोक कामुड़ी जगार निआ चेंक परी दाग बा एस्चार देखा देबा। आम मान पाखक यहीपरी पेसेंट आसिले आमे स्क्रब टाइफस होईची बोली गोटे मनरे धारणा करवा किंबा निज घरे भी जानिया को चेष्टा करवा। तो कौन डिफरेंस आमे जानिबा। स्क्रब टाइफस भली लक्षण थिबा अन्य साधारण रोग गुड़िक हेले ठंडा ज्वर, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, कोरोना। देखो सबुथिरे ज्वर, मुंडबिंधा, देह हाथ बिंधा इत्यादि लसिका ग्रंथि फुली जावा भलिया भी किसी सिम्पटम्स आपण माने पाउचंती। किंतु ये जो नुआ सिम्पटम्स विषय आमे जानिले शरीर में संक्रमित टिंक पोक कामुड़ी जगार निआ चेंक परी पूरा निआ लगिला भलिया चेंक होइथिबो किछि दाग बा एस्चार देखा दिबा। सेटा तो पूरा एकदम डिफरेंस करिया पई सुविधा हबो आपण मानकु। तो सेटा हेले आपण तुरंत पाखापाखी डाक्तरखाना बा डीएचएस की जेउठी की हेले आपण जिबा पई चेष्टा करिवे। तो यार स्क्रब टाइफस रोगर निरूपण आवश्यकता कौन कौन रही। प्रथमे तो लक्षण गुड़िक साधारण ठंडा ज्वर, देह हाथ बिंधा बिंधी सांगे सामान होती सहजरे जाना कष्ट हो पड़े। किंतु आम पाखरे ठंडा, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड इत्यादि आसीगला इन्वेस्टिगेशन करने प्रॉपर जिनसटा जानापी आम पाखे आसीगला साधन। किंतु यह जेहेतु गोटे नुआ रोग या जानापी आमको टे कष्ट होउची। तथापि आपण माने चिंता न करी स्वास्थ्य व्यवस्था रे उपलब्ध थिबा किछि किछि टेस्ट द्वारा आमे जानि पारुछु। आपण माने निहाती प्रथमे निजर चिकित्सा न कराई जदि ठंडा ज्वररू सिंक भलिया आपण मानकर लक्षण देखा होची निहाती तुरंत गोटे हॉस्पिटल को आपण जानतु। गोटे बड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गले यार जो इन्वेस्टिगेशन रो सुविधा गुड़ा आपण मानक मिल पारिबो। या पूर्वरु आम देश तथा अन्य दक्षिण पूर्व एशिया देश मानकर देखा जाइए स्क्रब टाइफस रोगर चिकित्सा ठीक समय बा सठिक भाग में न कले यह जटिल समस्या सृष्टि करिवो, कॉम्प्लिकेशन हम जोड़ा कि प्राणघातक भी हो पारे आपण मानक पई। तेणु प्रथम थर पर स्क्रब टाइफस निरूपण और चिकित्सा व्यवस्था एक परीक्षण प्रकल्प भाव में आईसीएमआर तरफ ओडिशा स्वास्थ्य विभाग सहायता प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र मानक सब आरंभ करा जायछि। आमे कौन कर ना गोटे वेलफेलिक्स टेस्ट बा आरडीटी टेस्ट द्वारा स्क्रब टाइफस रोगर निरूपण करने यह एलिसा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित करा जाय था। आपण मैंने आगुरी शुणी गोटे एलिसा टेस्ट करा जाए, एचआईवी पेचआईवी टेस्ट गुड़ा सब हुए। तो सही एलिसा टेस्ट आमर डीएचएच मानकर सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मानकर उपलब्ध सेठी आपण करिपरिबा बा बाहर करिपरिबे। एबे कहिबी स्क्रब टाइफस रोग द्वारा केउ माने आक्रांत हेबार संभावना अधिक। एटा बहुत इम्पोर्टेंट जिनस आपण माने मन दे शुणु। बिलबाड़ी रे काम करुवा लोक, जीवजंतु मानक संस्पर्श रे आसुवा अधिक लोक, बगीचा और बुदालिया जगार काम माटी काम करुवा लोक, घास पड़िया और बाली गदारे खेलुवा पिला, माइट बा टिंक प्रवण जगार चलप्रचल करुवा लोक। एबे ए रोगर चिन्हट और चिकित्सा केमिति करिवे। ए रोगर चिन्हट और चिकित्सा रोगी देहरे 5 दिन अधिक ज्वर थिले एस्कार मार्क चिन्हट पाई पुंखानुपुंख क्लिनिकल परीक्षा करने आपन को दरकार हेबो।
এই ଏସ୍କାର ମାର୍କ ଚିହ୍ନଟ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ତାକୁ କନଫର୍ମ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଧରାଯାଇ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏସ୍କାର ମାର୍କ ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ୱେଲଫେଲିକ୍ସ ବା ଆର୍ଡିଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ପାରିବେ। ୱେଲଫେଲିକ୍ସ ବା ଆର୍ଡିଟି ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ତାକୁ କନଫର୍ମ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବୋଲି ଆମେ ଧରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ନ ହୁଏ ତେବେ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆମେ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣ ଡାକ୍ତରମାନେ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା 45 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା। ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଯାହା ବି କମନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି ଏସବୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍, ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ PHCN ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣମାନେ ରୋଗଟା ଚିହ୍ନଟଟା ଶିଖନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ପାଖାପାଖି ଉଚ୍ଚତର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। କେବଳ ରୋଗୀର ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଏସ୍କାର ମାର୍କ ଚିହ୍ନଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 5 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଲେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏଇଭଳି ରୋଗୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀର ଦେହରେ ଯଦି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବାର ଶେଷ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକାର। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଆମକୁ ହେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଧାରଣା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବା ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁଦିନ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଶା ମାଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୁଦାଳିଆ କିମ୍ବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜାମା ଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ରେ ବି କହିଥାଉ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଟିଙ୍କ ପ୍ରବଣ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୂଇଁରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଚାରିପାଖ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଶୁମାନେ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ହେବାରୁ ପ୍ରତିକାରରୁ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।